Liebe Georgia, wie von dir offiziell gewünscht, reiche ich dir hiermit meinen Rücktritt von dem Amt als Ministerin ein, das du mir anvertraut hattest und das ich, so glaube ich, nach bestem Wissen und Gewissen und ohne jegliche Beanstandung ausgeübt habe. Ich danke dir für die Anerkennung und das Vertrauen, das du mir in diesen Jahren an der Spitze des Tourismusministeriums entgegengebracht hast. Ich wollte, und ich hoffe, du wirst mich verstehen, dass öffentlich klar wird, dass du es bist, die mich auffordert, dieses Amt niederzulegen. Denn wie ich immer gesagt habe, hätte ich nur auf eine deine ausdrückliche und öffentliche Bitte hin meinen Rücktritt erklärt. Es war mir wichtig, aus Gründen meiner persönlichen Integrität deutlich zu machen, dass ich einen Schritt zurücktrete, und zwar ausschließlich auf die Aufforderung der Vorsitzenden meiner Partei gemessen hält. Mir ist es ein Anliegen zu betonen, dass mein Strafregister bis heute makellos ist und dass es in der Angelegenheit der Kurzarbeit nicht einmal zu einer Anklageerhebung gekommen ist. Gestern habe ich dir vielleicht etwas abrupt, du wirst meine Gemütslage verstehen, meine Nichtverfügbarkeit für eine sofortige Rücktritt mitgeteilt, weil ich wollte, dass diese sowohl von den Kommentaren zum Referendum getrennt wird. Ich möchte nicht zum Sündenbock für eine Niederlage werden, die sicherlich nicht von mir verursacht wurde. Auch, auch angesichts der Ergebnisse in der Lombardei und sogar in meinem eigenen Wahlbezirk, als auch von der aktuellen und ganz anderen Angelegenheit, die den Abgeordneten Del Mastro betrifft, der ebenfalls einen hohen Preis zahlt. Nachdem diese klargestellt ist, habe ich keine Schwierigkeit zu sagen, ich gehorche und zu tun, worum du mich bittest. Ich verberge nicht eine gewisse Bitterkeit über den Ausgang meines ministeriellen Weges, aber in meinem Leben bin ich es gewohnt, meine Rechnung zu begleichen und oft auch die der anderen. Mir liegt unsere Freundschaft und die Zukunft unserer Bewegung mehr am Herzen. Mit freundlichen Grüßen, Daniela. Francese. Cher Georgia, comme tu l'as officiellement souhaité, je te présente mes démissions du poste de ministre que tu avais voulu me confier et que je crois avoir exercé au mieux de mes capacités et sans aucune réserve. Je te remercie pour la reconnaissance et la confiance que tu m'as accordée durant ces années à la tête du ministère du Tourisme. J'ai voulu, et j'espère que tu me comprendras, qu'il soit publiquement clair que c'est toi qui me demandes de quitter cette fonction. Car comme je l'ai aujourd'hui dit, je n'aurai démissionné que face à une demande explicite et publique de ta part. Je tenais à ce qu'il soit clair, pour mon honneur, que je fais un pas en arrière uniquement en réponse à la demande de la chef de mon parti, qui l'a jugé utile et opportune. Je tiens à souligner qu'à ce jour, mon cahier judiciaire est vierge et que, concernant l'affaire de la caisse d'intégration salariale, il n'y a même pas de renvoi en jugement. Hier, peut-être de manière brusque, tu comprendras mon état d'esprit. Je t'ai fait part de mon indisponibilité à une démission immédiate, car je suis sans qu'elles sont distinctes à la fois des commentaires sur le référendum. Je ne voudrais pas être la bourre émissaire d'une défaite qui n'a certainement pas été cause par moi,
compte tenu également des résultats en Lombardie et même dans ma circonscription. Et de la situation actuelle, bien différente, concernant les députés del Mastro, qui payent lui aussi un prix élevé. Cela étant clarifié, je n'ai aucune difficulté à dire j'obéis et à faire ce que tu me demandes. Je ne te cherche pas une certaine amertume qu'à l'issue de mon parcours ministériel. Mais dans ma vie, j'ai l'habitude d'assumer mes responsabilités et souvent aussi celles des autres. J'accorde plus d'importance à notre amitié et à l'avenir de notre mouvement. Cordialement, Daniela. E ora spagnolo. Querida Georgia, tal como solicitado oficialmente, presento mi dimisión del cargo de ministra que quisiste confiarme y que creo haber desempeñado la mejor posible y sin ninguna objeción. Te agradezco el reconocimiento y la confianza que me ha demostrado durante estos años al frente del Ministerio de Turismo. He querido, y espero que lo entiendas, que quede claro públicamente que eres tú quien me pide dejar este cargo, porque como siempre he dicho, solo habría dimitido ante una solicitud tuya y explícita y pública. Quiere que quede claro, por mi honorabilidad, que doy un paso atrás únicamente ante la petición del líder de mi partido, que lo considera útil y oportuno. Quiero subrayar que, a día de hoy, mi certificado de antecedentes penales está impecable y que en relación con el asunto de la ayuda por desempleo parcial ni siquiera existe una imputación formal. Ayer, quizá de forma brusca, comprenderás mi estado de ánimo, te manifesté mi indisponibilidad a una dimisión inmediata, porque quería que estuviera separada tanto de los comentarios sobre el referéndum. No quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que, sin duda, no ha sido causada por mí, considerando también los resultados en Lombardía y incluso en mi propio distrito, como de la situación actual muy distinta que ha afectado al diputado del Mastro, que también está pagando un alto precio. Aclarado esto, no tengo dificultad en decir obedezco y en hacer lo que me pides. No te oculto cierta amargura por el desenlace de mi trayectoria ministerial, pero en mi vida estoy acostumbrada a asumir mis responsabilidades y, a menudo, también la de los demás. Valoro más nuestra amistad y el futuro de nuestro movimiento. Un cordial saludo, Daniela. E ora in italiano. Cara Giorgia, ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di aver svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del Ministero del Turismo. Ho voluto, e spero mi capirai, che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio partito ritiene utile e opportuna. Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio. Ieri, forse bruscamente, capirai il mio stato d'animo, ti ho rappresentato la mia non disponibilità ad una immediata dimissione, perché volevo fosse separata sia dai commenti sul referendum, perché non vorrei essere il capro espiatorio di una sconfitta che non è certo stata determinata da me, atteso anche il risultato in Lombardia e sin anche nel mio municipio. Volevo che le mie dimissioni, inoltre, fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l'onorevole Del Mastro, che pure paga un prezzo alto.
Chiarito questo, non ho difficoltà a dire obbedisco e a fare quello che mi chiedi. Non ti nascondo un po' di amarezza per l'esito del mio percorso ministeriale, ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento. Cari saluti, Daniela. E ora in inglese. Dear Georgia, as you have officially requested, I hereby submit my resignation from the position of minister that you entrusted to me and which I believe I have carried out to the best of my abilities and without any issues. I thank you for the recognition and the trust you have shown me during these years leading the Ministry of Tourism. I wanted, and I hope you will understand, it to publicly clear that it's you who is asking me to leave this role, because as I have always said, I would only have resigned in response to an explicit and public request from you. It was important for me, for the sake of my integrity, to make it clear that I am stepping back solely in response to the request that the leader of my party considers appropriate and necessary. I wish to emphasize that to date, my criminal record is spotless, and that regarding the matter of wage support schemes, that has not even been a formal indictment. Yesterday, perhaps somewhat abruptly, you will understand my state of mind, I expressed my unwillingness to resign immediately, because I wanted my resignation to be separate, both from the comments on the referendum. I would not want to be the scapegoat for a defeat that was certainly not caused by me, also considering the result in Lombardy and even in my own district. And from the current and very different matter involving MP Del Mastro, who is also paying a high price. Having clarified this, I have no difficulty in saying I obey, and in doing what you ask of me. I do not hide a certain bitterness about the outcome of my ministerial path, but in my life, I'm used to taking responsibilities for my own actions, and often also for those of others. I value our friendship and the future of our movement above all. Kind regards, Daniela Santanchè. Grazie a tutti. Questa era la lettura della lettera della dimissionaria ministra Daniela Santanchè alla premier Giorgia Meloni, letta in tedesco, francese, spagnolo, italiano ed inglese. Grazie a tutti per l'attenzione, buona serata.